Kita ala ni mga Lodgeton Watchtower. Madakmol iya may daya apit 1 meter ito niya kadakmol. Mano may daya luho. One meter ano? Sobra. Tiya kadakmol. Oh, so dito. Estimate ko. Pero may dagod sobra. 1 meter. Pare no? Look. Gutla. Fix para. Ready? Go. Sapa. Good. Diretso natin mga lods. Tutok Adi po. na APW. Oo, APW din ha. Kusan. Diretso kita topo. Hindi di. Bro, Sige. Kanopi. Alasan ko. Ready na? May na naman.